شنوندگان گرامی، نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی اخبار از تلویزیون تاجیکستان منظور شما می‌نماییم. در سوی با شما مردم شریکوام. تبلیغ خبر داده شد با مقصد بلند برداشتن ذوق کتابخوانی، تقویت حافظه فرهنگی، دریافت چهره‌های نوی سخنور و سخندان، ارج گذاشتن به ارزش‌های ملی و فرهنگی، انکشاف قابلیت ایجادی، تحکیم احساس خودآگاهی و خودشناسی، وای گرداندن ذخیره لغوی و تقویت جهانی معنوی تحت عنوان فروغ صبح دانایی آزمون جمهوری برگزار می‌گردد. آزمون مذکور به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان بخشیده شده تحت سرپرستی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در 4 دور گذرانیده می شود. گزارش صدرالدین سیراج‌الدین. در اساس امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به افتخار 30 سالگی استقلالیت دولتی در جمهوری تاجیکستان آزمون فروغ صبح دانایی برگزار می‌گردد که هدف ترغیب کتاب و کتابخوانی در بین جامعه میباشد. آزمون مذکور در 4 دور برگزار می‌گردد و طبق نظامنامه دور اول آن در مرکز دهات و شهرک، دور دوم در سطح ناحیه و شهر، دور سوم در مرکز ولایت‌ها و شهر دوشنبه و دور چهارم یعنی دور نهایی در سطح جمهوری دایر می‌شود. کمبودی‌های اقتصادی را آهسته آهسته برطرف کردن ممکن است. ننگ ناموس اگر باشد 1 سال 10 سال، لیکن نارسایی فرهنگی را در 100 ساله‌ها جبران کردن دشوار است. این پیشنهاد پیشوای معظم یک بار دیگر از دوراندیشی، خیرتمندی، دنیافهمی و فکر دور آینده ملت کردن سرور معظم است. آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی با مقصد بلند برداشتن ذوق کتابخوانی، تقویت حافظه فرهنگی، دریافت چهره‌های نوی سخنور و سخندان، ارج گذاشتن به ارزش‌های ملی و فرهنگی، انکشاف قابلیت ایجادی، تحکیم احساس خودآگاهی و خودشناسی، بای گردانیدن ذخیره لغوی، تقویت جهانی معنوی و فعالگردانی دایره زباندانی گذرانده شده. در آن قشرهای مختلف جامعه از جمله خوانندگان و دانشجویان همه زینه‌های تحصیلات، اینچنین ماگیسترها، اسپیرانت‌ها، دکتراندها و شهروندان کشور اشتراک کرده می توانند. این یک پیشنهاد نیست، این یک سبقت بزرگ است. تاکید هست که ذهن‌های خفته را بیدار میکند. سبقت هم گفتن کم است. این یک تبادلات دیگری دانش آموزی است، یک دنیا فهمی است. برای اشتراک در آزمون مذکور از داوطلب مهارت و استعداد بلند طلب گردیده آنها از روی خواندن نظم و نثر بدیعی معین کرده می شوند. به اندیشه شاعر خلقی تاجیکستان محمد غایب در زمان جهانشوی و برخورد تمدن‌ها این آزمون سلاح بزرگ است که گذشته و امروزه ملت را با همه هستیش محافظت می کند. وقتی که خزینه معنوی زیاد میشد، گنج دانش زیاد میشد، آدم سربلند است، نام تولید میشد، ناموس پیدا میشد، خودشناسی میشد، افتخار ملی میشد. در مجموع غایه ملی به وجود میاد. آنی که غایه ملی دارد از همه سلاحداران بزرگ است. او میگوید ما تنها با راه دانش اندازی به قدر آفریده های خویش، به قدر دولتداری، به قدر استقلالیت و دیگر ارزش های ملی رسیده می توانیم. در تمام گوشه و کنار دنیا با سری بلند با زبان دراز گفته می توانیم که ما هم هستیم، ما تاجیکیم، گذشتگان بزرگ داریم، آینده ما هم بزرگ است. ما از توسط از خود نمودن علم و دانش آینده درخشان را برای خود تامین می سازیم. با مقصد بهاگذاری نمودن در آزمون جدول 10 خاله مقرر گردیده است و به داوطلب وابسته به مهارت از جانب هیئت کمیسیه از 1 تا 10 خال گذاشته می شود. میدان است دلیر، کسی که دانش زیاد دارد جا میگیرد. آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی از روی 4 نامیناسیون از جمله نامیناسیون از یاد کردن و خواندن آثار ادیبان کلاسیک تاجیک، از یاد کردن و خواندن آثار ادیبان معاصر تاجیک، از یاد کردن و خواندن اشعار بچگانه و افسانه و روایت‌های خلق تاجیک و از یاد کردن و خواندن آثار ادبیات جهان گذرانده می شود. برای اشغال نمودن جایهای یکم، دوم و سوم به عنوان برنده جایزه از 15 تا 35 هزار سومانی مقرر گردیده شاه جایزه 50 هزار سومانی را تشکیل می دهد. آزمون تا ماه دکبر سال 2019 ادامه یافته مرحله جنبستی آن یعنی مراسم جایزه سپاری در کتابخانه ملی تاجیکستان دایر می گردد. تامین محصولات صفتناک آذوقه‌واری در بازار و دکان‌های سودا و نقطه‌های خوراکی عمومی از سر یک صاحبکار و سوداگران مسئولیت بلند را طلب می‌کند. اگرچه در ولایت سوق نظارت در این سمت پرزور است، ولی برخی صاحبکاران و سوداگران دیده و دانسته طلبات مقررات قانون‌ها را در این سمت رعایت نمی‌کنند. گزارش در این خصوص
пешниҳоди маҳсулоти сифатноки озуқаворӣ кафили солимии ҷомеаи шаҳрвандӣ. нуқтаҳои хӯроки умум, мағозаву дӯкон ва бозору дигар ҷойҳои фурӯши маҳсулоти озуқаворӣ дар вилояти Суғд таҳти назорати ҷиддӣ қарор дошта, ҳар молу маҳсулоти воридотӣ ва дар дохили мамлакат истеҳсолшаванда аз санҷиш гузаронида мешавад. агарчи бозору дӯкон ва нуқтаҳои хӯроки умум таҳти назорат қарор дорад, вале худсарона ба қонуншиканӣ даст дадани баъзе соҳибкорону савдогарон ҳанӯз ҳам ба назар мерасад. тавре қаблан гузориш дода будем, дар бозори баракати шаҳри Хуҷанд воқеъ дар маҳаллаи 34-ум аз сабаби беназоратии кормандони маркази ташхиси бехатарии озуқаворӣ молу маҳсулот дар шароити номувофиқ ба фурӯш гузошта мешуд. агар масъулони бозори мазкур шароити фурӯши маҳсулоти озуқавориро мувофиқ гардонида бошанд, вале ҳанӯз ҳам мутахассисони маркази ташхиси бехатарии озуқаворӣ дар ин бозор фаъолият намекунанд. دکتری که همینجور کار میکند باید و شاید هر روز نظارت کردی شده همین موادهای تشخیصی مثلا گوشت و عضوهای داخلی را گرفته بوده سنجیده دست همه ها آورده دادنش در کار. شما مراجعت کردید چی گفتن؟ مراجعت کردیم پنجشنبه ما وای مفصلی گفتن پیشتر اینجا خودی دکتر ما بودن هر هفته ما گرفته رفته کاغذش آدم میدادن همین روز ندارد من دیگه روزش نمیگم لیکن من سوال و جواب با همون دکتری که اینجا وابسته کرده شدگی ما با سوال جواب میکنیم اگر همین خیلی باشه دیگه ما به چاره میبینیم. در شرایط نامعین به فروش گذاشته شدن گوشت و محصولات گوشتی در دیگر بازارهای شهر و ناحیه‌های ولایت نیز به نظر رسید. در مرکز تشخیص بخطری ازقاوری شهر کنیبادام هیچ یک متخصص را پیدا نکردیم و بعد از چند لحظه مسئولان پیدا شده بهانه گذراندن کارهای نظارتی را پیش آوردند. ولی سوداگرانی به فروش هر گونه خورش، میوه و سبزیجات و محصولات گوشتی و شیری مشغول بوده حجت تصدیق کننده صفت و بخطری محصولات را پیشنهاد کردن نتوانستند. اینجا چی گفتم ممکن محصولات خوراکی ظرفایی که غیر استانداردی گفتم ممکن اینجا بکلاشکا گوییم هم خطا نمیکنیم یک چند بار آگاهی میتیم یک چند بار میگیم گپ راستش پیشگیری کردن تمام غیر امکان. در بازار ناحیه باباجان غفور شهری اسفره و غیر نیز چنین کمبودی‌ها مشاهده گردید. نظارت شعبه‌های تشخیصی بخطری ازقاوری در شهر و ناحیه‌های ولایت بر ذمه مرکز تشخیصی بخطری ازقاوری واگذار می‌باشد. فعالیت کارگاه و کارخانه‌های زیر نظارت ریاست کمیته بخطری ازقاوری در ولایت سوغد و مرکزهای تامینات بخطری ازقاوری قرار داشته در دایره طلبات مقرر گردیده براه مانده شده نسبت به نفران قانون شکن از طرف کارمندان این ساختار پیوسته چاره‌های ضروری اندیشیده می‌شود. در نتیجه گذراندن کارهای نظارتی در دوام ماه ینوری سال جاری از جانب ریاست مذکور نسبت به قانون ویران کنندگان 30 پرونده حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب گردیده است که 16 تای آن بررسی شده حجم جریمه رویانیده شده 5390 سومانی را در بر میگیرد. در این دوره تنها در شهر خوجند از طرف کارمندان مرکز تامینات بخطری ازقاوری 40 پروتکل حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب داده شده نسبت به نفران قانون شکن با مبلغ بیش از 7000 سومانی جریمه تطبیق گردیده است. مسئولان ریاست میگویند برای برطرف نمودن کمبودی‌های جای داشته در این سمت همکاری شهروندان با ریاست و مرکزهای تامینات بخطری ازقاوری در شهر و ناحیه‌ها ضرور میباشد. اگر شهروندان در صورت مشاهده کردن محصولات ازقاوری پس‌صفت مهلت استفاده برشان گذشته و از طرف سوداگران در جاهای ناموافق به فروش گذاشتن آن از جمله محصولات گوشتی و شیری برای ریاست کمیته بخطری ازقاوری و مرکزهای تامینات بخطری ازقاوری خبر دهند امکان فراهم می‌آید که این مشکلات برطرف کرده شود. مشاهده نمودن محصولات پس‌صفت یا مهلت استفادهش گذشته و به اهمیتی ظاهر نمودن یک نفر میتواند به ده‌ها عائله مشکل ایجاد سازد. از این رو شهروندان را ضرور است با ساختارهای وابسته همکاری نمایند و در سالمی جامعه سهمگذار باشند. در شهر بختر ولایت خرطوم معین گردید که در برابر اهالی همچنین 42 کارخانه و مؤسسه‌های شهر از شبکه‌های برق قرض دارند. قرضداری عمومی در شهر 74 میلیون سومانی را تشکیل می‌دهد. گزارش همکاران ما مسئولین و کارمندان شبکه‌های برقی شهر بختر جهت تامین مشتریان خود در فصل زمستان با نیروی برق و برطرف نمودن کمبودی و نقصان‌های جای داشته در سمت استفاده و پرداخت سریع حق استفاده آن گروه‌های مخصوص کاری تأسیس داده سنجش و کارهای فهمانیده‌دهی را بیشتر می‌نمایند. در رفت رید نوبتی مشاهده و آشکار کرده شد که قسمی از مشتریان در شهر بختر برابر نپرداختن حق استفاده نیروی برق همچنین ویران کردن و خلاف قاعده‌ها استفاده بردن نیروی برق هنوز هم وجود دارد. متاسفانه در بسیاری حالت‌ها مشتریان ما
барқро истифода мебаранд ва барои пардохти он дар бисёри ҳолат саркашӣ менамоянд ва баҳонаҷӯӣ менамоянд. чӣ тавре ки мебинем ҳисобгиракҳои барқии муштарӣ маишӣ дар дохили ҳуҷра мебошад. тамға як каратаи барқи тоҷик надорад, стандарти давлатӣ надорад, ҳисобгираки барқӣ аз боло суроғ дорад. طبق اطلاع مسئولین بیش از 40 عدد تشکیلات و مؤسسه و کارخانه و اداره‌های اقتصادی و اجتماعی و سودا و خدمترسانی شهر بختر از حق استفاده نیروی برق در نزد شبکه‌های برقی قرضدار میباشند. این هم باشد اداره خواجگی راه‌های ماشینگرد به مبلغ 87000 سومانی، بیمارخانه مرکزی 80000 سومانی، مرکز سلامتی 81000 سومانی و به همین مانند قرضداری از حق استفاده نیروی برق روز از روز افزون می‌گردد که چنین حالت در سمت تامین فعالیت با نظام و رشد منبعی ساحه انرژتیک کشور تاثیر منفی می‌رساند. متاسفانه بعضی حالت‌های هستند که مرکزهای خدمترسانی بازار و یعنی که اون آشخانه و نانوای خانه‌ها هستند، یعنی مهمانخانه‌ها هستند که در سری وقت مبلغ برق را پرداخت نمی‌نمایند. قابل ذکر است که سال از سال تامین نیروی برق در همه شهر و نواحی کشور بهتر می‌گردد، ولی طبق سنجش و نتیجه فعالیت کارمندان ساحه باز هم هستند نفرانی که دیده و دانسته در پرداخت سری وقتی حق استفاده آن مانع‌ها ایجاد نموده، برخلاف قاعده و طلبات به طور پنهانی بیرون از حسابکنک‌های برقی به نفع خود نیروی برق را استفاده می‌نمایند که این حالت باعث تأسف و نگرانی می‌باشد. مسئولین و کارمندان شبکه‌های برقی شهر بختر طبق نقشه چاره‌بینی‌های خود من بعد نیز مقصد دارند که در سمت بلند برداشتن مدنیت استفاده بری نیروی برق میان ساکنان و مشتریان اقدام‌های لازمه را راه‌اندازی نمایند. تورالی صاحب نظرов، پرویز سفرов از شهر بختر برای برنامه اطلاعاتی اخبار. در شتات جموں و کشمیر هندوستان در نتیجه عملی مدهش تروریستی 40 خدمتچی حربی به هلاکت رسیده، 10 نظامی دیگر جراحت برداشتند. در یونان مرگ ساکنان از بیماری زکام تا رفت افزایش می‌یابد. شرح این و دیگر خبرها از خارج مملکت. در هندوستان عملی مدهش تروریستی انجام داده شد. در نتیجه 40 خدمتچی حربی به هلاکت رسیده، 10 کس دیگر جراحت برداشتند. احتمال شماره هلاک شدگان افزایش یابد، زیرا طبیبان وضع سلامتی چند تن از زخمیان را وزنین ارزیابی میکنند. در قسم جنوبی شتات جموں و کشمیر هندوستان تروریستی خودکش نقلیاتی با مواد ترکنده مجهز را هنگام گذشتن کاروان ماشین‌های نظامیان ترکانده است. عمل تروریستی در شاهراه شهر سرینگر، جموں و کشمیر انجام داده شده است. هنگام عمل تروریستی در داخل اتوبوس 44 خدمتچی حربی قرار داشتند. با 70 نقلیات قریب 2500 خدمتچی حربی به یک منطقه کوهی شتات کشمیر سفر داشتند. از روی معلومات کارمندان ساختارهای قدرتی هندوستان، تروریستی خودکش هنگام گذشتن کاروان ماشین‌های خدمتچیان حربی قریب 350 کیلو مواد ترکنده نوع تراتیل را ترکانده است. штатҳои гуногуни австралия дар иҳотаи офатҳои табиӣ қарор доранд. дар штати виктория ва тасманияи австралия бориши барф ба амал омад. сокинони штати уэлси нав бошад аз гармии тоқатфарсо ва хушксолӣ азият мекашанд. ҳамзамон дар штати мазкур хушксолӣ боиси сар задани сӯхтори бешазор гардид. алангаи оташ садҳо гектар майдони ҷангалро нобуд кардааст. дар штати квинсленд боришот сабаби обхезӣ шуд. дар минтақаҳои гуногуни шаҳри сидней бурони регӣ ба қайд гирифта шудааст. коршиносон якбора дар иҳотаи чанд офати табиӣ қарор гирифтани австралияро ба тағйирёбии иқлим алоқаманд медонанд. در یونان از بیماری زکام 17 نفر هلاک شده، صدها کس دیگر در بیمارخانه‌ها بستری کرده شدند. از آغاز ماه اکتبر سال گذشته تا کنون در یونان از ویروس زکام 56 نفر به هلاکت رسیدند. طبیبان ابراز می‌دارند که زکام بیشتر به کودکان و پیرانسالان خطر دارد. نمایندگان وزارت تندرستی یونان به ساکنان توصیه دادند که خود را از بیماری زکام نوع H1N1 کنند. سال روان بیماری زکام در یک قطار کشورهای اروپا سبب مرگ صدها نفر شد. در فرانسه از سبب زیاد بودن گرفتاران بیماری زکام در بیمارخانه‌ها جای نمی‌رسد. در این کشور قریب 1800 نفر به بیماری‌های گوناگون سیرویاتی که سبب اساسی سر زدن آن ویروس زکام میباشد به هلاکت رسیدند. در زیمبابوه بارشات آبخیزی را به میان آورده 2 کان زیر آب ماند. در نتیجه آفت طبیعی 23 کوهکن هلاک شد. تا کنون معین کرده نشده است که هنگام آبخیزی در داخل کان چند نفر قرار داشتند. از این سبب احتمال شماره هلاک شدگان افزایش یابد. در محل حادثه کارهای جستجویی نجات‌دهی ادامه دارد.
дар корхонаи истеҳсоли яроқи шаҳри теҷони Кореяи Ҷанубӣ таркиш рух дод. Дар пай ҳодиса 3 нафар ба ҳалокат расид. Кормандони корхонаро ба ҷойҳои бехавф кӯчонданд. Ба гуфтаи ҳукуматдорони маҳаллӣ, дар корхонаи истеҳсоли яроқ маводи кимиёвӣ таркида аст. Барои дақиқ кардани сабабҳои ба амал омадани таркиш дар корхонаи истеҳсоли яроқ кормандони хадамоти марбута фаъолият доранд. дар қисми ҷанубии Чили то рафт сӯхтори ҷангал паҳн мегардад. алангаи оташ даҳҳо манзили истиқоматиро хароб карда ба дигар минтақаҳои аҳолинишин таҳдид мекунад. ба вусъат ёфтани сӯхтори беш аз зор гармии ҳаво ва варзиши шамол боис шудааст. вобаста ба ин кормандони хадамоти дахлдор сокинонро ба ҷойҳои бехавф мекӯчонанд. барои хомӯш намудани сӯхтори ҷангал кормандони хадамоти оташнишонӣ фаъолият доранд. дар соҳилҳои Мянма бар асари ғарқ шудани киштӣ 10 нафар ба ҳалокат расида 9 каси дигар бенишон гардид. ба кормандони хадамоти наҷотдиҳӣ муяссар шуд ки 7 нафарро наҷот диҳанд. дар музофоти Ракхайн киштие ки кормандони ширкати хизматрасонии техникиро интиқол медод ғарқ шудааст. сабаби ғарқ гардидани киштӣ дар баланд шудани мавҷҳои баҳр арзёбӣ мешавад. дар маҳалли ҳодиса кормандони хадамоти дахлдор бенишонгаштагонро ҷустуҷӯ доранд. дар вилояти Қандаҳори Ҷумҳурии Исломии Афғонистон зимни амалиёти махсуси хизматчиёни ҳарбӣ 25 силоҳ ба даст маҳв карда шуд. дар рафти даргирии мусаллаҳона низомиён чанд техникаи ҳарбии силоҳ ба дастонро нобуд карданд. хизматчиёни ҳарбии Афғонистон дар вилояти Қандаҳор чанд минтақаи аҳолинишинро аз зери тасарруфи гурӯҳҳои мусаллаҳ озод намуданд. дар пойтахти Канада шаҳри Оттава барфу яхбандӣ ба ҳаракати нақлиёт дар роҳҳо халал ворид намуд. ба гуфтаи ҳавошиносон шабонарӯзи охир дар пойтахти Канада меъёри якмоҳаи бориши барф ба қайд гирифта шуд. дар робита ба ин фаъолияти муассисаҳои таълимӣ ва боғчаҳои кӯдакона қатъ гардид. дар шоҳроҳҳо бошад танбашавии нақлиёт ба миён омадааст. дар фурудгоҳи байналмилалии Ванкувер парвози ҳавопаймоҳо ба даҳҳо хатсайр қатъ гардид. дар як бинои сеошёнаи истиқоматии кишвари Красноярски Федератсияи Россия таркиш ба амал омада бар асари он 2 нафар ба ҳалокат расид. кормандони хадамоти дахлдор аз бино 13 нафарро ба ҷойҳои бехавф кӯчонданд. аз зарбаи таркиш қисме аз бинои истиқоматӣ хароб гардид. тибқи иттилои кормандони хадамоти дахлдор дар як ошёнаи бинои истиқоматӣ гази табиӣ таркидааст. бартараф кардани харобаҳои бинои истиқоматӣ аз тарафи кормандони хадамоти марбута идома дорад. дар мамнӯъгоҳи Лакипияи Кения давоми 100 соли охир якумин маротиба мешавад ки таҷҳизоти сабткунанда бабри сиёҳро ба навор гирифтааст. барои сабт кардани ин ҳайвони нодир аз дастгоҳи наворбардории муосир истифода карда шудааст. коршиносон соли 1909 тавониста буданд бабри сиёҳро ба навор гиранд. мавзӯи дигар дар ҷамоати деҳотӣ 20-солагии истиқлолияти давлатии ноҳияи Фарҳор ду маҷмӯаи хизматрасонӣ иборат аз кошонаи ҳусн, сартарошхона, ҳаммоми замонавӣ ва дигар нуқтаҳои хизматрасонӣ бунёд гардида соли равон мавриди истифода қарор дода мешавад. идомаи мавзӯъ дар гузариши Саидҷафарӣ Маҳмадалиев ва Хуршидӣ Нодирхон. дар ҷамоати деҳоти 20-солагии истиқлолияти давлатии ноҳияи Фарҳор соҳибкорони маҳаллӣ барои ташкили ҷойҳои нави корӣ иқдом гирифтанд ки соли равон 4 иншооти нави хизматрасониро мавриди истифода қарор диҳанд. бахшида ба 30-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷамоати деҳоти 20-солагии истиқлоли Тоҷикистон дар деҳаи Фирӯз як маҷмӯаи хизматрасонӣ иборат аз дорухона, сартарошхона, кошонаи ҳусн ва як ҳаммом сохта ба истифода диҳем ки баъди истифода додани ин маҷмӯа 10-15 нафар соҳиби ҷойи кор мешаванд. дар доираи вусъати чунин тадбирҳо ободониву созандагӣ бахшида ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва нақша чорабинии солҳои рушди деҳоти сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар ҷамоати деҳоти мазкур сокинон иқдом гирифтанд ки бо ашари дастаҷамона роҳҳои байни деҳаҳоро низ пурра сангфарш намоянд. дар ҷамоати деҳоти 20-солагии истиқлолияти Тоҷикистон бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои ободонӣ рафта истоданд. то имрӯз аз саркарда аз даромадгоҳи ҷамоат деҳаи Наврӯз то деҳаи Нури Шарқ пурра раҳҳо сангфарш шуданд. имрӯзҳо бошад дар дохили деҳаҳо, дар дохили маҳаллаҳо сангфаршкунӣ рафта истодааст. мо нақша дорем ки то 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон тамоми роҳҳои ҳудуди ҷамоатро пурра сангфарш кунем. корҳои чаровонкунӣ то имрӯз дар аксарияти маҳаллаҳо ба анҷом расонида шудааст. имрӯзҳо ҳам рафта истодааст. нақша дорем ки то рӯзҳои наздик дар тамоми ҳудуди ҷамоат дар ҳамаи деҳаҳо пурра чаровонкуниро ба анҷом расонем.
дар деҳаи фирузи ҷамоати деҳоти бисолагии истиқлолият дар ҳашари навбатӣ масофаи қариб 2 километр роҳи байни деҳа баъди тоза кардани канали шафати роҳ сангфарш карда шуд ва дар ин рӯз дар идомаи чунин корҳои ободонӣ барои кабудизор кардани канори роҳҳои ҳудуди деҳа баъди тахту ҳамвор ва сангфарш кардани роҳ ҳамзамон 200 бех ниҳоли дарахтони ҳамешасабз низ шинонида шуд. масъулин иқдом гирифтанд ки то ҷашни байналмилалии наврӯз корҳои чароғонкунӣ, ободониву кабудизоркунӣ ва сангфарш кардани роҳи байни деҳаи наврӯзро низ пурра ба анҷом расонанд. корхонаи дӯзандагии шаҳри хорух ки мансуб ба агентии таъминоти амволи махсуси назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон мебошад, дар таъмини ҳайати шахсии қувваҳои мусаллаҳ ва дигар ниҳодҳои қудратӣ бо сару либоси низомӣ саҳми назаррас дорад. гузориши рӯшонаи ғарибшоҳ аз шаҳри хорух. корхонаи дӯзандагии шаҳри хорух ки мансуб ба агентии таъминоти ҳамволи махсуси назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон соласол доираи фаъолияташро васеътар менамояд. дар ин ҷо асосан либосҳои ҳарбӣ барои қисмҳои низомӣ тайёр менамоянд. фаъолияти асосии ин корхона дар асоси фармоиши қисмҳои низомӣ, қушунҳои сарадӣ ва дигар ҷузъу таомҳои қаламрави вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ва дигар минтақаҳои ҷумҳурӣ баромонда шудааст. аз рӯи гуфти роҳбари корхонаи дӯзандагии агентии таъминоти ҳамволи махсуси назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон соли гузашта онҳо тавонистанд ки либосҳои гуногуни ҳарбиро дар ҳаҷми 3 миллион сомонӣ тайёр намоянд. дар корхона 56 нафар занон ки пештар хонанишин буданд ба кор фаро гирифта шуда кор аз рӯи нақшаи муҳайям пеш рафта истодааст, мегӯяд сарвари корхонаи дӯзандагӣ Рухшона Сарадова. соли 2018 корхона ба маблағи 3 миллион сомонӣ маҳсулот истеҳсол карда интиқол дод ки ин нисбат ба соли гузашта ба маблағи 500 000 сомонӣ зиёд мебошад. корхона инчунин дар як сол костюм ва шими тобистонаи қушунҳои сарҳадӣ 4000 маҷмӯъ, вазорати мудофиа 4000 маҷмӯъ ва вазорати корҳои дохила 2000 маҷмӯъ ва инчунин формаи зимистонаро ба 2000 маҷмӯъ истеҳсол намуда интиқол дод. аз миёни коргарзанони ин корхона 30%ро ҷавондухтарон ташкил медиҳанд ки аз ҷои кори доимӣ таъмин мебошанд. як нафаре аз онҳо Зубайда Давлатшоева мебошад ки аз рӯзи нахустини бунёди корхона дар ин ҷо кор намуда аз касби интихоб кардааш розӣ мебошад. роҳбарияти агентии таъминоти ҳамволи махсуси назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳамасола барои аввасмангардонии коргарзанон чораҳои мушаххас меандешад. дар баробари тайёр намудани либоси ҳарбӣ роҳбарияти корхона тасмим дорад ки дар наздикӣ тайёр намудани либоси хонандагонро низ баромонанд. серҳосилӣ дар заминҳои кишоварзӣ асоси муваффақият ва пешравӣ барои ҳар хоҷагидор ба шумор меравад. дар шаҳри Ҳисор зиёда аз 10 хоҷагии деҳқониву ёрирасон дорои гармхона буда. дар онҳо зироати барвақтӣ аз қабили помидор, бодиринг ва ғайра киш карда мешавад. гузориши ҳамкорони мо. дар заминаи фаъолияти доимии гармхонаҳо дар шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ бозори пойтахти мамлакат дар ҳама фасли сол бо маҳсулоти тару тоза таъмин мегардад. имрӯз дар шаҳри Ҳисор 10 хоҷагии деҳқониву ёрирасон дорои гармхона мебошад. масоҳати умумии гармхонаҳо ки дар онҳо сабзавот аз қабили помидор, бодиринг ва дигар намуди сабзавот парвариш карда мешавад ба 449 гектар баробар буда имрӯз дар 392 гектари он кишт гузаронида шудааст. хоҷагии деҳқонии Латиф Муродов дар ин шаҳр аз калонтарин хоҷагиҳо ба шумор рафта масоҳати гармхонаҳои он низ аз ҳама зиёд ба қайд гирифта шудааст. ин намуди помидор хеле серҳосил мебошад. соли 2012 майдони кишти гармхона 10 сотиқ бошад. соли 2018 дар майдони 80 сотиқ мо помидор гузарондагӣ ҳастем. мо помидорро аввали моҳи декабр агар шинондагӣ бошем, ин помидор дар муҳлати 90-95 рӯз аллакай пухта мерасад. дар дигар хоҷагиҳои кишоварзӣ маҷмуан дар гармхонаҳои доим амалкунандаи шаҳри Ҳисор дар масоҳати 223 гектар помидор, қариб 1 гектар бодиринг ва 077 гектари дигар номгӯи сабзавот киш карда шудааст. мо дар ҳаминҷо кор мекунем, оилавӣ 5 гармхона дорем. аллакай ҳосилои мо ба сохт шудан даромадааст. ба рӯзои наздик ба бозор мебарорем. агар соли гузашта хоҷагиҳои кишоварзии шаҳр аз гармхонаҳои доим амалкунанда ба миқдори қариб 100 тонна ҳосил ҷамъоварӣ карда бошанд, имсол тибқи дурнамо ин нишондод боз ҳам бештар хоҳад шуд. зеро нашъунамои зироати кишшуда хуб буда дар ҳама гармхонаҳо усули парвариш ва нигоҳубини зироат мукаммал ҷорӣ гардидааст. Нуралӣ Сафомиддин, Бобуалӣ Тағозода барои барномаи ахбор. бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи иттилоъотии ахбору хотима меёбад. хайр, саломат бошед.